ва шоҳид шидан ва дидан ки хайри ба ё куҷо мераванд ва хоҳишан ҳамонҷо хайр кардан доранд. комментария ахмақонаи шумо переживат мекунанд, очоҳошон мебинанд комментариёра. ман гуфтам не бародаро биён чизе мекунем барои ватани худмон кунем. мардако на шав ховай на рӯз ховай смс ҷо мета ақоратҳои шуморо тирпед мекунанд. сол як баробар муҳоҷира метавонад ки ай проблема халос кунад. Не бародар азиз, мо збор шудем ту бародар бахшиши зиёду не ки курбиди надидӣ. ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. бародари азиз, гап мезанем дар бораи пули наушник. шояд бисёриҳо бидонанд кадом наушник, шояд бисёриҳо надонанд. ва наздики дар як канал видеои мо биромад ва ма дар он ҷо гуфтам ки пули наушник дар дасти ма ҳай. ва бисёри бародарон нависанд ки ин пула срочно Россия роӣ ки мардум дар ғарибо дар проблеманд ва бисёриҳо дар комментария ма бисёр хондам ва дар инстаграм ара бисёр навистанд ва шояд ва ё хиёл мекунанд ки ҷа беҳад суми калоне ки мисол як баробар муҳоҷира метавонад ки ай проблема халос кунад. Не бародар азиз, уҷа ҳамин максимум 150 000 рубл ва 150 000 рубл ман фикр мекунам агар ки 2000 тақсим кунем 75 одам да мераса ва ман одамои мондагиша чикор кунам ва ӯ қадар одаме ки дар уҷа ҳаста ӯра чикор кунам. мисол 1000 одам дар комментария нависта 1000 одам 150 рубли битам ҳамаш буд мешава ҳамон. ва хотири ҳамин бародаро уҷа ӯ қасуми калон нест. бозам мегум уҷа дамо як паталог 150 000 рубл ва ман ба як хулосае омадам агар ки шумо розӣ бошен. дар ин ҷамъ ҳастанд модарое ки ҳамон як фарзанд доштанд дар Россия, айни ҳол дар карантина ва пешопеш моҳи рамазон шояд надошта бошанд. баъзе оилаҳо ҳастанд ки маъюб доранд, яъне шавҳар надоранд, бевазан. хулас ҳамхели оилаҳо дар Тоҷикистон бисёр ҳай ва ман тасмим гирифтам агар ки иҷозат боша, илтимос мақсад ҳамин комментарияда бинависем ки ман мехоҳам ки ҳамина дар ҳамин Тоҷикистон ба оилаҳое ки бениҳоят ниёзманданд ози чам картошка ва пиёзи чизо қимат шидагиай ва хотир ҳамин мехостам ки дар ҳамин ман ҳисоб китоб кардам наздики 35-40 оила дар ҳамин пул мераса ва як моҳа хирокаша, як моҳа ҳам набоша 15 рӯзам 20 рӯзам мебарашон. хулас бихарем картошка, пиёз, равған, орд, макарон, чизе ки мақсад ябхадим я первый очередь ҳамин чизо дар кор мешаванд. ҳамёра бихарам бибарам. кадоми розӣ боша бародар дар комментария бинависен. агар ки бигӯен желатина ӯ қадар мисол розӣ набошен ва ман мехоҳам мегирам роӣ мекунам ҳамин пула Россияда ва ба ҳамон 60-70 одаме ки мераса тақсимш мекунем тамом бародаро. ва баъд як масъалаи дигар бародари азиз дар бораи ин бародар гап мезанем. хулас ман видео ҳамира тамошо кардам, бениҳоят зиқ шудам. додувой дорад ки шумо блогерҳо хуни халқа макиден, шумо ин хеле карден, шумо ӯ хеле карден. бародари азиз, аввалаш он ки вақте ки ягон блогер, ман хидматоқат дар назар надорам, любой блогере ки як камбизоата суратша мемона ё видеоша мемона ва карта мемона ки ёрдам кунем бародаро 99% ва ё картҳои хиди анаму бародарои муҳтоҷанд ва шумо чӣ коре мекардед намекардед имена ҳанами бародар дар дахл дора. хулас гапи ман бародар худо чӣ коре мекарди намекарди намедонам, карда накарда, но чизе карда ба фикрам хайр карда аз барои алло. нагуфта ягон блогера ки ман дар кисат бизанеш. ин як тарафи масъала. дим тарафи масъала бародар азиз ки шумо мегӯед ки ғамхорӣ намекунед. о дар ҳамаи Тоҷикистон 20 блогер, ина 30 блогера, ина ман мерам ай ҳамаш касе ки чанд хай возможност дошта боша ина ҷамъ мекунем, миёрам барои 10-20 муҳоҷира роӣ мекунем. баъд дальшиш чӣ мешава? чӣ кор бояд бикунанд муҳоҷиро? мо збор шудем ту бародар бахшиши зиёду не ки курбиди надидӣ. Ассаламу алейкум, друзья! Я администратор группы «Молодежь Таджика». Выражаю огромную благодарность всем блогерам, администраторам групп, которые не прошли мимо беды нашего народа. Все эти 12 ответственных дней и до сих пор мы служим на благо наших соотечественников, помогая им. Каждый из нас имеет право знать этих героев, организаторов этого доброго проекта. Назар Назаров, Абу Мухаммад, Абу Абдулло Абдулвахоб, Сафарова Собира, Хакимова Рухсора, Саломов Мустафо, Оятулло Хусейнов, Курбонов Хабибулло, Акай Музафар, Диловар Сафаров, Нигматов Мансур, Парвина Рузиева, Сангин Бабиев, Абидов Али, Парвис Ибрагимов,
А также отдельная благодарность всем отзывчивым волонтерам, добродетелям, которые, невзирая на карантин и усталость, сутками трудились, без отрыва от экранов своих телефонов, оказывали помощь беднякам. Всем вам, дорогие, огромное сердечное спасибо. Пусть все ваши благие дела будут приняты, и Всевышний наградит вас добром. Ассаламу алейкум. این قدر هزارها اویلو را یردم کردن دلای دبرو تاجیکستان اکای آیت الله النورا تاج مسلم برادر جی اکای سنگین اکای عبدالوهاب امامای تاجیکستان خلاص یگم تای 17-18 نفر بلوگرو اکای دلوار سفرов همه جمع شدگیش نشاو خوب بودیم الحمدلله نروز منت نشوه اسمس جا میدیم چیکار کنیم میشتیم مسئولیت میکنیم در گروپ واتساپ داکی چیکار کنیم ما همه پراجین ببرویم ما زبال شدیم و زیاده ای هزار آدمو در زیاده ای 2000 اویله و 1000 استودنت ما پروداکت تقسیم کردیم یعنی اگر که 2000 اویله کی باشه در اویله 4 نفر کی باشه شیتایش تو 8000 آدم در 10000 آدم در تقسیم کردیم می بخشی برادر تو کور بدی ندیدی لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء اینما الحمدلله به 10 اوله در شهر اسکول آباد گروه کیمری خیر داره شاتیب چی مهاجرا پارتوتان برادرها چند نفر هستن الله شده پارتوتن هم مهاجرا ما 10 اوله را خیر داره این الحمدلله ما 10 لشکر 53 روغن گرفتیم 10 مکرون 5 کیلوگرم گرفتیم 3 کیلو عدل 3 کیلوگرم دیگر گرفتیم این هده به هر یک اوله را یک دونه مرغ گرفتیم یک پشت چای خوب 4 کیلو آرد 3 کیلو بریش 3 کیلو شکر 3 کیلو گریچکا الحمدلله یک با یک لیتری ملکاشون گرفتیم خون 10 پشکه 5 کیلو سبزی 5 کیلو پیاز 10 کیلو کارتوشکا الحمدلله همین به 10 اوله را میریم خیر میکنیم که هر خیلی دارو باشه ان شاء الله که بریم در همه ماشین ان شاء الله که خیر شده خدا نگهدار سلام علیکم و رحمت الله ما 10 اوله را الحمدلله در یک ماشین بار کردیم اینا یا اینا همین ویدیو را بدروین میسترنچو دلای دبرو تاجیکستان ملادیوش تجکا برادر جی سنگین اکای آیت الله اکای تاج مسلم همه دا بدروین تمام اینفورماسیون اچو تو حاضر رفته است تو حاضر استکای پولی که دستباری ما بند ما حالم تقسیمش کردیم و باید چیز دیگه برادر شما میگین بلوگرها دستگیری کنن ای دستگیری نیست ما ویدیو کردیم چند تا پول جمع شد دیگه پول جمع نشد برادر ما چیکار کنیم بکشیم خمونا ассалому алейкум дӯстони азиз ин ҳаминҷода процесси боркунӣ рафтеста яъне бародар чанд оила гирифтӣ 6 та опелизи филм мебара 60 таида инани ҳоли мошинода бор кардестем خورزورتونکنا درنم پروردگار بمبرم در روزگیش بمبرم صف بیقبول نشین همیشه سربلند بود به نام خداوند بخشنده مهربان و نهایت بارحم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران اهل اسلام به همگان معلوم است که از روز چهارم الحمدلله یک گروه جوانان بلاگران کمک میکنند مهاجرایی که در روسیه قرار دارند و ما رو بی‌طرف نگذاشته الحمدلله زیاده از 400 استودنت ما هم کمک رسوند مردکو نه شام خواه نه روز خواه اسمس جا میتن اقارتهای شما را تیر پید میکنن گپای بدی شما را در کامنتاری توقید میکنن و همه را
нигоҳ накарда бо ҳолам хизмат кардестан бародаро. Чӣ ба ин қадар кори калона намебинед? номер адресона ва де да ҳамин номеро WhatsApp ҳаст модар. Да ҳамин номеро WhatsApp ҳаст. Не болеш мо бо касига занг задасас. Ай болеш ма касига. Да ҳамин WhatsApp ҳаст. Да кадом шаҳре, да кадом улицаи, квартира, номери телефонтон. равон ки ҳатман кӯмак мерасонад. آمین انشالله مادر جان با مرور زمان کمک تو میکنیم. من مادر جان کوچکش ما یک کسی با زنگ زده است. من مالش مادر من خوب خدا نگهدار. یا این پرابلم توقع در توجیکستان است، در تمام دنیا این پرابلم. و شما میگید که در توجیکستان هم الحمدلله کرونا ویروس این چیزا اومدگی نیست. نو ضرر اقتصادی در توجیکستان هم رسونده است. بار نیست، سودا نیست، بیزنسمن‌ها کار ندارن و پیش لوبه بیزنسمن میره برای یک کاری خیر میگرده میگه برادر روزی کار مؤسسه خودت میدونی گرانسو محکمه بار نیست، سودا نیست، تجارت نیست. مقصد ما باید چیکار کنیم؟ ایکجا دستگیری کنیم. چند قید تونستیم کدستیم برادر خیلی دو در اینترنت هایهوی مرد زنکا والله قسم در واتساپ اونا گام میزنن بچه جون کمک دکاره خوب مادر جون صبر کنین ان شاء الله میشوه. یکون لیش نگاه نمیزنه در اینترنت خوب خیلی قدودوی کنیم مرد که کلون این کسایی هم میبخشه برادر بلوگرها وردگی نیستن. و ما اجازه پشتی بلوگرها نگرفتم. من سخنی خود ما گفته استم که تی قدودوی میکنین و کاری این قدر بزرگی بلوگرها رو نمیبینی. و امروز انامی 12 نفره یا 17 نفره کروگی که جمع شدگی موتیواسیون بسیار آدما را بدور کنن و بسیار آدما از سماسیت نخچون خیر کردن. اینا یک خیر 4000 در اینستاگرام یک نفر خودش 4000 آدم را خیر کرده. لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرزته وملكته. یک نفر دیگه 10,000 خلب خیر کرده. موتیواسیون آدما را بیدار کردن. قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مراتلا والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مراتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن. نکنین یا دستگیری ایدست میویا برادر دستگیری که نمیویا خیلی دودوی خیلی خرخشه و جنگ جنجال نکنین.
ин бародараш биромада заваркаи чойша ҷафида аки одамо туда тупой нестан дар камера заваркаи чойша ҷафида монда ина ман хеле чой мехӯрам. Ай ба бародар, ин проблема дар тамоми дунё. сабр камтар сабр кунед, дуо кунед, намозакотона бихӯред, дуо кунед ки худованд ҳамин вабо, ҳамин касал, ҳамин беморӣ ай миллати мо дур кунад ва мушкили ҳаматон осон кунад. Тамом ба ин додувой дар интернет ягон гап намешавад. зинда бошед, саломат бошед. агар ки гапи баланд зада бошум, бахшиши зиёд, ман бояд гапа мегуфтам. Ба хотире ки дар комментариҳо бисёр блогерҳоро ҳақорат карданд. но шумо ман нафаҳмидам ки бидай одаме ки курай ва ин корҳоро намебинад. раҳмат барои дастгириётон, раҳмат барои ҳамаи коротон ва ҳазор раҳмат мегӯем ин қаҳрамоне ки инҷа биромадагианд, шаву рӯз ховна мекунанд ва шаву рӯз смс ҷавоб медиҳанд ва барои ҳар як комментарие ахмақонаи шумо переживат мекунанд, очоҳошон мебинанд комментариҳоро. ва ҳама ира нигоҳ накардан бозам хизмат кардастанд. ҳазор раҳмат инами бародарода. зинда бошем бародаро. бозам мегӯям ки агар ки розӣ бошем, ман ҳамон пули наошникора дар анами тоҷикистон оилаое ки як фарзанд доштанд дар Россия дар карантин, камбизоат, маъюбдор, бевазан 44 оила мешавад, 40 оила мешавад. ман 40 оилада ё 35 оила мешавад. хулос чанд қай шавад тақсим кунам. агар ки розӣ набошем, боян сен розӣ нестем, ман мусума Россия роӣ мекунам, барои 60-70 одам тақсимш кунам. дар амони худо бошед, худтона эҳтиёт кунед, барое ки касал дар Россия ҳам бениҳоят сахт рафтааст, бениҳоят вазбин шудааст. чемай хеле додувоӣ кардан, ҳайҳӯй кардан, мақсад якдигартон дастгирӣ кунед. зинда бошед, худтона эҳтиёт кунед.